हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग विद कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विथ सुची। तो सागମାନେ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ତମେ ଆଜି କ'ଣ ବଡ଼ ଓଷା। ଆଜି ହେଉଛି ବଡ଼ ଓଷା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହ୍ୟାପି ବଡ଼ ଓଷା। ତ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗାଧେଇନି, କପେରା ମୋତେ ଜୋରସେ ଥଣ୍ଡା, ଯଦି ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପୁରା ଶନିପାତ ହେଇଯିବ। ସକାଳୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଦିବ୍ୟାଂଶୁ हाय कह, लग्ना हाय कह, हाय कह, हाय नटू हाय कह। नटूर कौन है पचारे कौन है हाय कर हाय कर अनु अनु हाय कह छड़ के ले एटी गैस कम मोले नाटे पेटे वीडियो मोले कम मोले बड़ा मोले मोले कल्ला मोडा कम मोले कुछ छाड़ा जो जाइतला बे मंदिर रे फेरी के आइची गोटे धळा फरक पिंधी देइची, सुंदर देखा छी। कोनोटे चेन पकेची देखी चेन मोर चेन यात्रा 30 टका यात्रा आनी के फुले देख आम भी छुआ बेले एमती मैंने खुशी जाऊँ जब किसी गोटे पिंधु चेन कि मुदी हुदी कि पाँची क्या पूजा कलु कौ ठाकुर को लिंगराज शिव मंदिर जाइलु ना शिव मंदिर जाइलु कौन ठाकुर पूजा कलु हाथ गोड़ चारिया खलखल कौन कहलु भगवान को कौन देबे हाथ पाइलानी तू मागिलुनि कि जो पाठ दियो बुद्धि दियो एमती कहलुनि कि देखी कौन ब्लस मराई गालर देख कौ भाया ये भगवान देखो आरपट गल देख आरपट गल देख 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 सांग मैंने मुझे गाधे पड़े आसी मुंड धोई देती बड़ ओषा काली कार्तिक पूर्णिमा अच्छी तो से मुंड धोई देती खरा आगे ठिया तो आखि बंद हो जाऊँगी खराटा पड़ुची बोली नेचुराल सूर्य पड़े मो मुंडटा को सुखाऊँगी कम पाइना मत ड्रायर मारिया पसंद नुहे मत एमती पवन नुहे ना खरारे ठिया सुखा भल लगे तो मुझे पड़े आसी खरारे ठिया पड़ी मु सुजी पिठा खाइली आलू भजा खाइली मामा बड़ ओषा कर तो से किसी खाइलानी। आपण मैंने कमेंट करेंगे जब आपण मानक सुजी पिठार रेसिपी दरकार ताले मु आपण मानक शेयर करदेवी। बहुत सुंदर लगे सुजी पिठा मुझे शिखी मो नानी पाखु मो नानी सब बड़े सुजी पिठा और बैगन चटनी खाए मु भी जिते बड़े जाए मामू घर ता सहित बसिकी खाए मिसिकी खाए तो से मत भी माने आदत लगी जाइए मत कौन मो भौणी मामा माने आम मो मामू घर फैमिली समस्ते ये सब जिन खाती माने सुजी पिठा बैगन चटनी हो सुजी पिठा मिक्सचर हो सुजी पिठा आलू चटनी हो ये सब जिन तो तापर आ कौन मो नानी पान खाए गुंडी पान तो से मत खाली साधा पान माने धनिया मिठा टे पड़ो आउ खैर टे लगे गुआ टे एति पान मत से दिए तो मुझे खाई 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 मोर अभ्यास हो जाए तो जिते बड़े मुझे जी मामू घर से मो भांगिकी मेचे गुड़ा पैक कर दे घर को नेबी बोली सांगे गुआ भी मेचे दे काले केत इच्छा टे गुआ खाईदेवी बोली से मुझे देखी प्राय हस्टेल में गोटे डब्बा रखी गुआर आपण मानक भी देखदेवी से सब को मु खाऊँगी आठी मो मामा माउसी सहित कथा होती आवाज आसूची बढ़िया लगुच पूरा खरारे खरा टिके टिके पड़ुची उषुम उषुम लगुच ठंडा ठंडा भी लगुच मुंड धुआई आमर कुकुर माड़माड़ से जो जगह देखुं से भर कुकुर माड़माड़ कुनु बाबा सब बेले कुकुर को खाया देवे तो से सब कुकुर आसिक आमर ये सांग मैंने
ମୁଁ ତୋଳିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଯେଉଁ ଫୁଲଟା ଆମ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମୋତେ ବେବି ପିଙ୍କ କଲର୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଏମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ବି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କି ଆପଣ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆମର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଭଡ଼ା ଘର ତ ଆମେ ଏତେ କିଛି ଲଗେଇନୁ ବାସ୍ ଯେତିକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଲା ସମ୍ଭବ ଆଉ ସେସବୁ ଲଗାଯାଇଛି ଆଗରୁ ସେଇଠି ଟଗର ଗଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏକା ବି ଲାଗିଥିଲା ବଟ୍ ଘରର ଓନର୍ ଯିଏ ସେ ମନା କଲେ କହିଲେ କି ପାଚେରୀ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏମିତି ସେମିତି କହିଲେ ତ ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଛେ ମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆମ ନିଜ ଘରେ ମାନେ ଘର ବନେଇବୁ ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଆମ ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିବୁ ଆଉ ମୋ ନିଜ ଘର ତ ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁଟା ଘର ଅଛି ଆମର ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଅଛି ଯେଉଁ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ କିଛି ପରିବା ଫଳମୂଳ ଫୁଲ ଗଛ ଏସବୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ପୋଖରୀ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଏମିତି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଲେ ଆଉ ସେଇଠି ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରବଳ କିଛି ଜିନିଷ ରଖେଇ ଦେଉଥିଲି ମାଙ୍କଡ଼ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତ ଆମ ବାଡ଼ି ବହୁତ ବଡ଼ ବାଡ଼ିଟି ଆମର ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ମାନେ ଏଇସବୁ ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଦୟାଳା ତୁଳସୀ ଅଛି ଗଛଟେ ବହୁତ ବାସ୍ନା ତାର ବହୁତ ବାସ୍ନା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମାନେ ଏତେ ବାସ୍ନା ସେ ଗଛଟାର ଯଦି ଟିକେ ହଲେଇ ଦେବ କି ସେ ଗଛ ଟିକେ ବି ପାଣି ପଡ଼ିଯିବ ନା ତ ବହୁତ ମାନେ ବାସ୍ନା ଫିଲହାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ଲେଖିବି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏସବୁ ସରିନି ଏସବୁ ସରିଲେ ହିଁ ଯାଇକି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଯିବ ଏସବୁ ସରିଲା ପରେ ହିଁ ମୋର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିବନି ତ ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଘରକୁ ଆଉ ମୁଁ ଆସିବା ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ମୋତେ ଗଲେ ସେସବୁ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଘରୁ ଯିବି ସେଦିନ ହିଁ ମୋର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଅଛି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ସେ କରିବେ ହଉ ଛାଡ଼େ ନଟକିଛି ଦେଖେ ପୁରା ଗଛରେ ନଟକିଲା ଭଳିଆ ନଟକିଛି ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ଲଚର ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ ଜି ଦିଦିଟା କ୍ଲଚର ଲଗେଇ ବସୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାଟାକୁ କେମିତି ବନେଇ ସାରିଲେଣି ସାନି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି କହ କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ଲୋକ ପଢିପାରିବେ ନା ପାଟିରେ କ'ଣ ସେମାନେ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ କହିଲୁ ତା ପଟିରେ ଏଇଠି ଲେଖା ହବ ରାୟଗଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଲେଖା ହବ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସ ଜାଣିବା ଜିଲ୍ଲା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଓହ ମାନେ ତମ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ବୋଧେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କ୍ଲଚର ଦରକାର ଏଇଠୁ ନେଇପାରିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ତମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଆଉ 4ଟା କ୍ଲଚର ଆଣିଦେବି ତମେ ଲାଇନରେ ପୁରା ଲଗେଇ ନେବ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ कह कि श्री 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 108 श्री ठाकुर साई बाबा माड़ खाइब बोली देखो खट तले बसिक अच्छी कही कि मुझे मारि ये सब भात खाई चारिड़े पकईला ये लुचिकी खट तले शोक अच्छी मो यूट्यूब चैनल इंट्रो देवाई दीज जगह केमी होती आपण मैंने खाली देखी चलते हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय लाइफ विथ सुची हेलो गाइस केंदे छ आपण को मो दीदी चैनल माने लाइक हुई सुची चैनल वेलकम कराउची मिठा देगी गुआ देगी देखबा तो मेन ओनर जे चैनल ला मुंदा देखु चैनल ओनर अवस्था रे फोटो उठुतलो ना देखु आपण देखु माने जुगाड़ माने जुगाड़ देखो इंडियन जुगाड़ को एक्चुअली कहा जाए देखबार तो भल लगुच ना कमेंट रे कहबो देखो के ट्रेनिंग दिया देखो देखिए
हाथ देला ही मैंने आसुवे आ भितर कौ कौ माछ अच्छी कमेंट जनइबे।